Bakbakan sa Turil. Team Yoyo versus Team George. Game 1. Dua tajak. 2 baga. 1-0. Apa ya? Inyo na. Ilaw na bantay Breaking ni Peter. Babay. Puntos giga Peter oy. Serbisyo Yunin 2-0. 3 na diay. Peter ni Darna. Wa kaabot. Side out. Serbisyo George 3-1. Pospos ni Tatay. Nakuha ni Boker. Pictos ni John John. Outside. Serbisyo Boker. Peter gipiktos. Napukot. Serbisyo John John. 3-1 gyapon ang score. Yunin gibajak. Oops. Na outside. Serbisyo Peter. Boker gitokmod padong sa gawas. Outside. 3-2. Serbisyo Tatay. Peter gilobo. Tatay gibunal. O gitanaw lang ni Boker. Iguales 3. Serbisyo Tatay. Tatay gitokmod. Nakuha pagin ni Boker. Og nakadagan pagin si George. Og namati ni Boker. Iguales 3. Serbisyo Yunin. Outside. 4-3. Serbisyo Yunin. Peter gispike. Wa kaabot. Ay mga guys. Shout out ni Jack Amawatan. Enforcer sa Bunog. Bali, 5-3 ang score. Serbisyo Boker, size 3 ang score. Yoyo. Tatay. Ibunal ni Tatay. Itimbre ni Peter. Kung nadapag yun, gitok mo ni Boker. Tatay, gibundak. Oops, nakuha pong Peter. Ogoy, si Yunin, wala kayo ko. Way hawak. Serbisyo John John, size 3. Ipiktos ni George. Outside. Size 3 gyapon. Serbisyo Peter. Tokmod ni John John. Timbre ni El Yunin. Lapdos. Nakuha pa ni George. George gyapon. Gigubat na nila si George. Og namati. City 3. Serbisyo Peter. 8 na. Outside. Serbisyo Tatay. 8-3. Outside. 8-4. Serbisyo Tatay. Shout out. Ikaw na langis ha. Nakaroon rin langis. Shout out Jack. Enforcer nga mamugasay. Serbisyo Tatay. 8-5. Oy, sangit ang bula. Outside. 8-6. Outside. Side out. Serbisyo El Yunin. George Gilobo. Gitok mo ni Yunin. Nabitay si Tatay. Serbisyo El Yunin. Last ball. Tatay gitimbre. Gipuspos ni El Yunin. Yoyo. Og nakuha. Outside. Serbisyo George. 9-5. Tatay puspos. Peter gipiktos. Nakuha pa ni Junjun. Ilyunin. Overhead. Serbisyo Jollibee ni Booker. Pang last ball. Yunin. To George. Timbre gipiktos. Kuha ni Junjun. Kung nadapag yun. Mate ang Team Yoyo. Serbisyo Junjun. Outside. Serbisyo Peter para daog. Peter
Tatay gilapdos. Yunin gitimbre. O gipiktos ni Peter. Yoyo. Gigubat na si George. Malnourished wa kaabot. Serbisyo tatay. Gitimbre ni Yunin. Boker. Yunin gitimbre. George gilapdos. Gibunal na po ni George. Tatay gibunal na po. Grabe binunalay oh. Tatay nakuha pa gyud. Yunin gitukmod. Tatay nada pa gyud. Junjun gipiktos. Mati si Yunin. Serbisyo tatay. Yoyo gitukmod. Gitimbre sa gawas ni Junjun. Serbisyo Yunin para daw. Tatay Yunin nakuha pa gyud. Og na short na pokot. Daog Team Yoyo sa game 1, Rebansi game 2. Tatay gibunal, kamang si Boker. Serbisyo George 1-0. Yunin to George. George nakuha pa gyud. Yunin balik. Overhead ni Junjun, mati si Yunin. 2-0. Serbisyo George. Boker Junjun, gipiktos ni Peter, wa kasod. Serbisyo George 3-0, gisiruhan ang Team Yoyo. Yunin nadapag timbre, tatay gilapdos og namati si Yunin. 4-0. Peter, tatay gilapdos, nakuha ni Boker. Peter gilobo. George gibalik og na-outside. Serbisyo Peter. George babay. Serbisyo Peter 4-1. Boker gibalik. George gilapdos. Patay. Mati si Peter. Tatay gibunal. Outside. Bali. Serbisyo Junjun 5-1. Outside. Size 1. Yunin gibalik. Junjun gilapdos ni Yunin. Overhead. Nakuha pa yun Peter. Wakasod. City 1. Serbisyo Junjun. Nakuha ni Boker. Gitimbre ni George. Balik ni Yunin. Outside. 8-1. Junjun namati. Serbisyo Yunin 8-1. Peter gibalik. Tatay gibunal. Boker timbre ni tatay. Outside. Serbisyo Yunin 8-2. Namati si tatay 8-3. George Yunin gibunal. Namati si Junjun 8-4. Serbisyo Yunin. George ni kamang. Gipiktos ni Peter. Mati 8-5. Gipiktos ni Yunin. Inside 8-6. George nakuha ni Peter. Wakasod ang timbre ni Peter. Serbisyo George ni balhin og posisyon. Peter gitimbre. Junjun gitoklo. Nakuha pa ni Peter. Gitoklo overhead. Nakuha ni Yunin. Pero sa gawas gitimbre. Navy size. Last one na ang Team George. Timbre ni Yunin. Kanto kayo. Tatay gilapdos. Namati si Yunin. Way hawak. Di kayo po. Og ang Team George game 2.